जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर जल संरक्षण और सुरक्षा परिवेशविद चिंता रही बेले यार सुरक्षा व्यापक सचेतनता सृष्टि कराई हेले एप्रति कहारी निघा नथिबा एक नग्न चित्र राजगंजपुर ब्लॉक सदर महकुमार देखा मिली। ब्लॉक सदर मुख्य बजार रास्तार आज को 4 दिन धरी पानीय जल जगाण बिछाई पाइप फाटी रास्तार जल प्रवाहित होउची जहाँ कृत्रिम बन्या भ्रम सृष्टि करुच्ची। गत 4 दिन धरी यही अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होता। यार प्रतिकार करा दिगरे कौन पदक्षेप निया नजिबा समस्त को व्यथित करछि। पाइप फाटी पानी प्रवाहित होउथबा मुख्य रास्तार ब्लॉक समस्त प्रशासनिक अधिकारी यातायात करछंती हेले समस्त नीरव। उपयुक्त पानीय जल अभाव संप्रति कामल रोग भली मारात्मक रोग व्यापुवा बेले पाइप फाटी स्थान में जलमाटी संस्पर्श आसी जल प्रवाहित होउछि। लोकंकु विशुद्ध पानीय जल जगाई देवाई सरकार गुरुत्व देउथबा बेले ब्लॉक सदस्य मुख्य रास्तार यही समस्यार समाधान पर विभागीय अधिकारी नीरव रहिबा साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होउछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन जुगपुर ग्रामर दैनिक महिला चुली रे रुटी सेकुवा बेले असावधानतावश निआं पड़ी होई गुरुतर आहत होता बेले चिकित्सा बालेश्वर मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित कराई। सूचना अनुसार शुक्रवार राति प्राय 9टा समय जुगपुरा ग्रामर रमेश चंद्र महांती स्त्री शिवानी रात्रि भोजन चुली रे रुटी सेकुवा समय असावधानतावश से पिंधिथिबा उल पोशाक निआं लग जाइथिला। चाहू चाहू निआं संपूर्ण शरीर को लग जाइथिला। से चित्कार कर डाक छाड़ी भी स्वामी शोइथिबा जोगु प्रथमे शुणी पारि नथिले। पर से आसी शिवानी देहरे लागिथिबा निआं को नियंत्रण कर तुरंत बैसिंगा डाक्तरखाना को नहीं जाइथिले। सेठारे तांको अवस्था संकटापन्न थिबा देखि कार्यरत डाक्तर तांकु बालेश्वर मेडिकल को स्थानांतर करने को परामर्श देथिले। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन थाना अधीन विभिन्न स्थान 3टी विद्युत चालित ऑटो चोरी होता नहीं 3टी मामला गत गुरुवार रुजु होता नहीं सहर में आतंक सृष्टि खेली। अभियोगकारी स्थानीय पड़ास्थित राधाकृष्ण नगर रोहित साहू को अभियोग क्रमे तांको घर सम्मुखें चाबी पकाई रखा ई रिक्शा ओडी 11 AH 4645 चोरी होता बेले स्थानीय 13 नंबर वार्ड श्रीपतगंज पदमूल्य सुंदर भंजबाबू को अभियोग क्रमे तांकर ई रिक्शा ओडी 11 AE 0272 जातीय राजपथर ओभरब्रिज तले पालबणी गलई परिसर चोरी हो जाइछि। बैसिंगा थाना अधीन सिंगला मुंडुली ग्रामर अन्नपूर्णा नायक अभियोग क्रमे तांको अतुल ई लाइट्स बैटेरी ऑटो ओडी 11 AH 5455 तांको गाड़ी चालक बारिपदा जमुनादेईपुर रघुवीर बास्के स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज रे चिकित्साधीन थिबा जैनिक संपर्क को देखा करने जाइथिबा बेले ऑटो गाड़ीटी को मेडिकल पुलिस फांडी पछ पार्श्वर चाबी पकाई रखिले। किंतु चिकित्साधीन संपर्क को देखा करी अल्प समय पर फेरिबा परे गाड़ीटी सेठारु चोरी हो जाइथिबा देखा मिलिथिला। पुलिस पक्षरु ए सबुर तदंत जारी रही। परवर्ती खबर खुंटा ब्लॉक तथा उदला वनांचल बणियाबसा सेक्शन अधीन थिबा हरिपुर ग्रामर एक संबर को ग्रामवासी सहयोग में वन विभाग पक्षर उद्धार कर अनति दूर से शिमिपाल अभयारण्य थिबारु अंडीरा संबरटी निज दलर अलग होगा सहित बाटबणा हो अपराह्न ग्रामांचल चली आसाला। केतेक लोक संबर को मारिया दीर्घ समय पिछा करथिबा बेले करकचिया पंचायत हरिपुर केनाल निकट संबरटी अटकी जाइथिला। हरिपुर ग्रामवासी तांकु सुरक्षा देवा सह वन विभाग को खबर देथिले। खबर पाइबा मात्रे उदला रेंजर सुशांत बाग वन कर्मचारी घटनास्थल पहुंची ग्रामवासी सहयोग में संबर को सुरक्षित भाव उद्धार करते। संबरटी अत्यंत भयभीत अवस्था बेले जंगल में छाड़ापी तार स्वास्थ्य परीक्षा पर आवश्यक पदक्षेप नियाजियो बोली वन विभाग कर्मचारी प्रकाश करते। परवर्ती खबर खुंटा पुलिस गत 2 तारिख शुक्रवार विलंबित राति चढ़ाऊ कर बारी चलाचल कर 2टी हाइवा गाड़ी को बास्पिरा निकटस्थ रे जबत करथिबा बेले परवर्ती समय पुलिस 3 जनक नाम मामला रुजु करछि। प्रथम पुलिस उक्त मामला को खनि विभाग को हस्तांतरित करथिबा बेले अटकी 2टी गाड़ी को गटिकर मालिक और 2 हाइवार चालकों को मिसाई 3 जन को नोटिस दे छाड़िथिला। तेबे 2टी गाड़ी जबत होगा बेले ई चालाण बा परमिट नथिबारु खनि विभाग मामलाटी को पुनर्बार पुलिस निकट को पठाई देछि।
ଫଳରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଏବଂ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଅନୁସାୟୀ ଉଭୟ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଦ୍ୱୟ ରାଙ୍ଗା ସିଂ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାହାତ ସହ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମାନସ ଜେନା ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇୱାର ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଇ ଚାଲାଣ କାଟିଥିବା ବାଲି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ନାମକୁ ମାମଲାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ରିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସହ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ସ୍କୁଲ ଗୃହ, ସରକାରୀ ଗୃହ ଆଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମିତା ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବେକରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ 82 ବର୍ଷୀୟ ମାଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବାହାରୁ ପଟରୁ ତାଲା ପକାଇ ଗାଁ ଛକ ଦୋକାନକୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା ବେଳକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ହାର, ସୁନା କାନଫୁଲ, ବଳା ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ଭୀମଦା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ସାହି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧ ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମିଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସକାଳ 9:30 ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପିଚୁ ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଅଡି 01V7749 ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ଅଡି 11W2859କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନଶିଳା ପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମର ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକ ବୟସ 53 ବର୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଭରଟେକ୍ରେ ସ୍କୁଟି ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଗକୁ ମକର ପର୍ବ ଥିବାବେଳେ ଚାଉଳ ପେଷିବାକୁ ନେଲାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତକୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଅର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବାପା ତାଙ୍କର 35 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଭରାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ଅନାମ ବାଇଁଶିଆ 65 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତପନ 35 ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରେ ବାପା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଅନାମ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆଁ ଜାଳି ପଇଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ପୁଅ ଅନାମ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସି ନିଆଁ ପଇଁ ହେଉଥିବା ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାପା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଘରୁ ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣି ପୁଅକୁ ବେକରୁ ହାଣି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିବା ପରେ ବାପା ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ କଳିୟମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌରାଣିକ କୀର୍ତ୍ତିପୀଠ ସମୀବୃକ୍ଷରେ ମକର ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ତହସିଲଦାର ଆଶିଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳା କମିଟି ଓ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମେଳା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କପ୍ତିପଦା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ଆଇଆଇସି ବବିତା ପୁହାଣ, ନୁଦଡିହା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଳା ସରପଞ୍ଚ ଭୀମଚରଣ ନାୟକ, କଳିୟମ ସରପଞ୍ଚ ତିଲୋତ୍ତମା ନାୟକ, ସମୀବୃକ୍ଷ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ମେଳା କିଭଳି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଞ୍ଜ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମହାପାତ୍ର, ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।